नमस्कार बंधुगण, मोर दिव्य ब्रह्म क्रिएशन चैनल को आपण मानक स्वागत। आसंतु बंधुगण, आमे आज एई वीडियो रे श्रीमद् भगवत गीतार एई कथा गुड़िक जानिबा, जहा द्वारा कि आपणक चलापथ आहुरी सहज और सरल होई जिवो। हेले ता पूर्वरु आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं वीडियो को लाइक शेयर करंतु, कमेंट भी दियंतु आपण केउठारु देखुछंती। एबे सुनिबा प्रथम कथा। आमे मनरु राग, अहंकार ओ गर्व दूर करिबा। एही कथा सबु मनीष को खराब बाट को नहीं जाई थाए। जेतेबेले मन दुर्बल थाए, परिस्थिति समस्या रे बदले। मन कठोर थिले संघर्ष, मन मजबूत थिले सुजोग बनी जाए। तेणु मन को मजबूत करिबा आमर काम होई थाए। आम पाखरे सबुबले समय थाए, बास एहा आम प्राथमिकता उपरे निर्भर करे। कौन करिबा कौन न करिबा, काहार सम्मान हानि हेला भली कथा कुहंतु नाही। एहा द्वारा संपर्कीय लोके भी दूरेई जिवे। केबे केबे किछि मूल्यवान जिनिस को पाइबा को हेले खराब समय सह लढ़िबा को पड़ी थाए। मनीषर मनीष पणिया सेतेबेले नष्ट होई जाई थाए, जेतेबेले अन्यर दुखरे ताकू हस लागि थाए। जीवन काहाकू अपेक्षा करे नाही। तेणु समय सह आगकू बढ़िबा उचित। भूलरू किछि शिखिले आगकू बढ़िब, न शिखिले पानी रे बुड़िब। शांत रहुथिबा व्यक्ति निज बुद्धि को भल भावे उपयोग करिथाए। जेउ मनीष जानी थाए जे आत्मा सबुबेले जीवित रहे, से मनीष मरिबा को डरी न थाए। एथिरे किछि फरक पड़ेनी आपणक आख पाखरे केते अपराध हेउछि। जेते जाए आपण अपराध करि नाहांती, सत बंधुता सुख को अधिक ओ दुख को अधा करिथाए। जेते जाए आपण अपराध करि नाहांती, सत बंधुता सुख को अधिक ओ दुख को अधा करिथाए। अन्य कथा न शुणी निज कर्मरे ध्यान दियो। कारण खरा केबे समुद्र को सुखाई पारेना। किए कौन करुछि, काहिंकी करुछि ओ किपरि करुछि, ए सबु कथारु दूरेई रहिबा भल। यथा संभव चुप रुहंतु। कारण मनीषर जीव ही अधिकांश भूल करिदिए। जेउ मनीष पर उपकार करे, भगवान सबुबले ता साथिरे थांती। जेपरी
ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ସେପରି ସମୟ ପରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖିଲେ ସାହସ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୁର୍ବଳତା ହେବ। ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଆସିବ ଯିବ, ଏଠି କିଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନୌକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ନୌକା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଭଲ ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ ଏବଂ ଖରାପ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ ଅଭିମାନ କର ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କାହାର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ନିଆଁ ସୁନାକୁ ପରଖେ, ସେମିତି ସମସ୍ୟା ଜଣେ ବାହାଦୁର ମଣିଷକୁ ପରଖିଥାଏ। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂଘର୍ଷ। ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଡର ନାହିଁ। ଯେ ମନକୁ ଜିତିପାରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିଥାଏ। ଭଲ କର୍ମ କଲା ପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ତୁମ ଖରାପ କର୍ମକୁ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଆଲୋକର ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଚମକେ, ସେମିତି ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚମକିଥାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ।